Dios les continúe bendiciendo. God continue blessing you. Dios les bendiga más. God bless you more. Como dice nuestro pastor David Jr., Our Pastor David Jr. says, si usted no tiene nada por el cual estar agradecido, if you have nothing to be grateful for, si Dios no ha hecho absolutamente nada en su if God vida, has done absolutely nothing in se your life, puede quedar callado. then you can stay quiet. Pero si usted tiene algo por el cual agradecer al But if you Señor, have something to be grateful to este God es un for, buen momento de This is a exaltar y good glorificar moment su to santo exalt nombre. and glorify Santo His name. Señor, te exaltamos, te glorificamos, God, we Señor. lift up your name. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes. we recognize you're the King Que of tú eres Kings, Señor de that señores, you're the Lord of Lords, el único digno de ser the exaltado, only one Señor. worthy to be Por eso exalted and venimos worthy of ante tu glory. presencia. Thank you for your Nos presence. humillamos ante ti, Señor. We humble ourselves before you. Reconocemos tu dignidad, We Señor recognize amado. your dignity in this moment, God. Reconocemos tu soberanía, We Señor. recognize your Por eso sovereignty, te God. damos gracias en esta mañana. That's why we give you thanks this Por morning todo lo que recibimos de parte tuya. for everything that we receive from your part. Santo es el Señor. Holy is Aleluya, God. aleluya. Yo no sé, en esta mañana, I don't know about you, but in this morning, yo creo que hay un mover especial del Espíritu del Señor en but I este believe there lugar. is a special move of the Holy Spirit today. Si usted vino a escuchar palabra de Dios, If you came here ready to hear word of God, hay palabra de Dios para usted. there is word of God for you today. Dios ha hablado a mi vida God has spoken to my life a través de esta palabra. on behalf of this word. So yo espero So I expect que yo pueda transmitir este mensaje también a that ustedes. I can transmit this message to you as well. En esta mañana Today, this morning, vamos a usar un versículo muy conocido, we're going to use a verse that is very well known, posiblemente un versículo favorito de muchas personas, possibly a favorite verse for many people, pero también but also un versículo que muchas veces lo sacamos fuera del contexto. a verse that we take way out of context at times. So yo espero So I expect que no defraude a nadie, we don't defraud anybody. que no le vaya a quitar que este sea su verso favorito, It doesn't take away from somebody that this is their favorite verse, sino que lo pongamos en práctica but that we may put it into practice tal como lo que quiere decir. in the same way as God has meant it to say. Vamos a abrir nuestras Biblias Let us open our Bibles. en Jeremías capítulo 29, Jeremiah chapter 29, versículo 11. verse number 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. When you have it, please say amen. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and peace and not for evil, to give you a future and a hope. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Let's bow down our heads and close our eyes. Amantísimo Dios, Holy God, Padre Celestial, our celestial una Father, vez más venimos ante tu presencia. once again we come before your presence. Señor, para recibir palabras de parte tuya, oh Dios amado. Lord, to receive word from you, Te pedimos que tú prepares las mentes, los we ask corazones, that you prepare the minds and hearts, que tú los hagas receptivos para recibir tu palabra, Señor. that they may be able to receive your word, Que tú me uses como instrumento en tus manos, that you may use me as a tool in your que yo hands, pueda transmitir esto que ya tú has depositado en mi corazón, that I may transmit what you have already que lo deposited into my pueda heart, depositar en el corazón de ellos, that they can be deposited into their heart, para que ellos, al igual que yo, so that they may, as well as I, puedan ser edificados a través de tu palabra. may be edified by your word. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus. Amén. Dios le bendiga. Pueden tomar Amen. sus asientos, You may be seated, pero pueden seguir alabando al but you may Señor. continue worshiping the Pueden Lord. glorificar a Dios. You can glorify the Lord. Como tema, As a theme, yo le puse la soberanía de Dios. I put the sovereignty of God. La soberanía de The Dios. sovereignty of God. Porque ser un Dios soberano Because to be a sovereign God, quiere decir que está en control de toda situación. it is to say that He is in control of every situation. Él tiene el poder He has the power para transformar las cosas, to transform the para things, cambiar las cosas, to change the things, para cambiar to situaciones. change situations, Pero Él también tiene el poder but He also has the que power en medio de las that situaciones in the midst of the Él puede situation, glorificarse. He can glorify Himself. En esta mañana In this morning, hay personas que posiblemente there are people who here possibly, se sienten como las personas en este contexto. they feel like the person within this context. En este contexto, para entender este versículo, Within
within context, to understand this verse, para entender este to versículo, understand this verse, un versículo, one verse, es necesario leer por lo menos 4 o 5 capítulos antes de este it versículo. is necessary to read 4 or even 5 chapters before this verse. Porque tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo. Because we have to understand what was Y happening. muchas veces nos podemos relacionar con lo que estaba sucediendo And many times we can relate with the things that were y happening. hacemos nuestro And we make it our own, este versículo this verse, al igual in a similar fashion, que la situación que ellos estaban pasando. in the same situation that they were facing. Le voy a dar un poquito de trasfondo I'm going to give you a little bit of the transcendent or the Background. background de lo que estaba sucediendo para este entonces. of what was happening in this moment. El pueblo de Israel, The nation of Israel, cuando David reinó, when David was in reign, eran 12 naciones, 12 tribus. it was two tribes, or 12, two nations, 12. 12 tribes. Las 12 tribus de Israel The 12 tribes of Israel, componían el pueblo de Israel. they composed the nation of Israel. Pero cuando pasó el tiempo, But when time passed, el reino fue dividido. the kingdom was divided. Estaba el reino del norte There was the northern y kingdom estaba el reino del sur. and there was a southern kingdom. Pero como sabemos, But as we know, el pueblo de Dios siempre volvía atrás. the people of God will always go back. Siempre adoraban a Dios por un They would tiempo, worship God for a moment. buscaban a Dios por un They tiempo, would search for God for a moment. pero después se envolvían en la idolatría, But then they would go back into se idolatry. envolvían en el pecado, They would go back into sin. se alejaban de Dios They would go away y from Dios God. tenía que traer juicio. And God had to bring in judgment. Luego Dios levantaba profetas, At a time, God would lift up el prophets. pueblo se arrepentía The people would repent. y había como un ciclo vicioso And there was a vicious cycle that would happen. que estaba sucediendo con el pueblo de That Israel. would happen with the nation of Israel. Para este tiempo ya el pueblo, la nación estaba dividida entre el norte y el sur. And for this time, the nation was already separated between the northern and southern kingdom. Pero a consecuencia de la maldad, But because of the consequence of the evil, Dios permitió God permitted que los asirios that the Assyrians vinieran en contra de las tribus del norte would come against the tribes of the northern kingdom. y se llevaran cautivos And they would take them as a las captive, tribus del norte. the tribes of the north. Cuando se los llevaron a ellos cautivos, And when they took them as captives, pues ellos también trataron de invadir well, they also tried to invade a las tribus del sur, the tribes of the southern que eran kingdom, las tribus de Judá. which was the tribe of Judah. Pero se levantó un profeta But a prophet rose up, trayendo palabra de Dios bringing a word of God, y murieron más de 180,000 personas and more than 180,000 people y died. los asirios tuvieron que regresarse And the Assyrians had to retreat a Siria back to Syria. y cuando se regresaron ellos And when they retreated back, no pudieron conquistar las tribus del sur. they could not conquer the southern kingdom. Esto debe haber sido una oportunidad This could have been an opportunity para que los de Judá for them of Judah vieran las consecuencias de lo que podía venir would have seen the consequence of what could si have ellos happened también se envolvían en la idolatría. if they had also dabbled into idolatry as well. Pero pasando el tiempo, But as time passed on, este versículo que leímos esta mañana this verse that we read this morning está bregando is dealing with con el exilio a Babilonia, the Babylonian exile que fue para las tribus de Judá, that was for the tribe of Judah. porque pasaron muchos años Because many years had already passed desde que las tribus del norte and the northern tribes fueron conquistadas. were already conquered. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Now what is happening here? Muchas veces lo que pasa es que los profetas traían el mensaje, Many times the prophets would bring the message, pero se levantaban otros but there would be others that would rise up trayendo otro mensaje, bringing other types of messages, buscando algo que agradara al pueblo, looking for something to please the people, buscando algo fácil, looking for something easy, buscando y llevando un mensaje que no era el mensaje que Dios había dado, looking and bringing a message that God did not bring to the people, permitiendo que hicieran cosas permitting them to do things que posiblemente o que no agradaban a Dios. possibly they did not please the Lord. Es algo similar It's something that's similar a lo que está sucediendo hoy día. with what's happening today. Hay iglesias que llevamos el mensaje completo, There's churches that bring the entire pero hay message, otras iglesias que traen un mensaje muy pasivo. but then there's churches that bring a passive message. En inglés le dicen they sugarcoated, In English, they say porque piensan they say sugarcoat because they think que traer un mensaje muy to fuerte bring a strong message pues no va a permitir que la gente venga al arrepentimiento. it's not going to permit for people to come to repentance. Ustedes me perdonan, But if you forgive me,
Pero yo soy de los que creo I'm from one of those that que believe el mensaje hay que traerlo tal y como es. that the message you need to bring it as it's supposed to be brought. Porque la gente tiene que entender Because people have to por understand, qué es que necesitan ser salvos. why do they need to be saved? Hay veces que la gente There's many times where people piensan que hay que traer el mensaje suavecito believe that they need to bring a para soft que la message gente lo acepten. so that people will accept it. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos del pecado, So what happens? We talk about sin, pero no hablamos de las but we never consecuencias. talk about the consequences. Hablamos del We arrepentimiento, talk about repentance, pero no hablamos de but we transformación. never talk about transformation. Hablamos de separación para We Dios, talk about separation for God, pero no hablamos de but we santificación. never talk about sanctification. Hablamos del cielo, We talk about heaven, pero no hablamos del infierno. but we never talk about hell. Hablamos de We Dios, talk about God, pero no hablamos del but diablo. we never talk about the devil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? So what is happening? Que la gente no reconocen el por qué The people never recognize the es que why, necesitan ser salvos. the reason they need to be saved. El pecado es rebelión en contra de Dios. Sin is rebellion against Y God, sus consecuencias es perdición eterna. and the consequence is perdition into eternal life in hell. El arrepentimiento The repentance tiene que traer transformación completa y no parcial. has to bring a complete transformation, not a partial one. Es dejar de hacer, no es dejar de hacer algunas cosas It's not to let go of certain y things continuar haciendo otras and que then no to agradan continue a doing other Dios. things that don't please the Lord. Separarnos para To Dios separate ourselves for the no Lord es solo venir a la iglesia, is not only to come to es church, santificarnos para Dios, but it's to sanctify es vivir ourselves. para Dios It's to live for y God. conlleva un cambio de vida. And it takes a lifestyle change. Es bueno hablar del cielo It's good to talk about porque es heaven nuestra morada eterna, because it is our home that is eternal. pero hay que hablar también del infierno But we also have to talk about hell porque es el lugar de tormento because it's a place of donde torment van los que no han aceptado a where Cristo. those who have not accepted Christ will go. Es bueno hablar de Dios It's good to talk about God y su gran amor, and His great love, pero es necesario hablar de Satanás, but it's necessary el to talk about diablo Satan, the devil, y la serpiente antigua, and the old serpent, quien es un engañador, who is the es el deceiver, padre de toda mentira, the father of all quien te aparta de Dios para destrucción. who takes you away from God unto Lo perdition. mismo que está sucediendo hoy en día The same thing that's happening estaba nowadays sucediendo en aquellos was días. happening in that En moment. aquellos días Jeremías se había levantado In those days, Jeremiah lifted up, y raised up, había profetizado and had y prophesied, había dicho, and he had si said, no se arrepienten va a venir juicio if para you esta don't nación. repent, there will be judgment over these people. Van a ser cautivos por 70 años. You will go into captivity for Pero 70 el years. pueblo, en vez de escuchar la voz de Dios, But instead of listening to the word of God, the people, pensaba, no, eso no va a they suceder. thought that's not going to happen. Al igual que hoy en día. Like now and day. Hoy en día nosotros hablamos de que la trompeta sonará, Now and day we say the trumpet will de sound. que la iglesia será levantada. The church will be raised up. Pero hay mucha gente que dice, eso no va a But suceder. many people say that's never going to happen. Bueno, déjeme decirle Well, let me tell you. que nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor. We say thank you to God that we have the Porque word of God. nosotros tenemos las profecías, That we have the prophecies. como Dios le había advertido al pueblo How God had given it to the people antes de que sucedieran las cosas. before the things had happened. Pero también tenemos la historia But we also have the history de cuando esas profecías that when those prophecies fueron cumplidas. were completed. So, si se cumplieron esas profecías, So if those prophecies el completed, resto de las profecías que habla la Biblia the rest of the prophecies that the también Bible se van talks a about cumplir. will also be completed. Jeremías había hablado Jeremiah had talked about de que iba a venir un cautiverio por 70 años. that there was going to be a captivity for 70 years. Bueno, al fin y al cabo, And at the end of it all, se cumple esa profecía. that prophecy had completed. Vino el rey Nabucodonosor de Babilonia The king Nebuchadnezzar came from Babylon y se llevó cautivo and he took into captivity a los más exitosos, the most successful, los más the importantes, most important, los más talentosos the most bravest que tenía el pueblo de Israel. that the nation of Israel had. No se llevó a cualquiera. He didn't just take anybody. Y fíjense, And look at this. él dejó a algunas personas atrás. He left some people behind. Dejó a aquellos que podrían trabajar la tierra He left those people that could have worked the soil para que Israel siguiera produciendo. so that Israel could continue to produce. Pero era con un objetivo. But it was with an objective. Porque ya ahora Israel iba a estar subyugado Because now Israel was going to be subjugated. y ahora necesitaba que esos que estaban subyugados And now that those that were subjugated produciera para Babilonia. were going to now produce for the nation of Babylon. Pero ¿qué pasa? But now what happens? Estos que son llevados cautivos, Those that are taken as captives, estos que ahora llegan a Babilonia, those that now arrive into Babylon, estos que tuvieron que ser transportados those that had to be transported desde Judá from Judah hasta Babilonia, all the way to Babylon, son como 700 millas.
It's like 700 miles. Ahora nos tenemos que preguntar, para aquel entonces Now, we don't have to add, but at that time, no había American Airlines, there was no American Airlines. no había JetBlue, no había ninguna de estas líneas. There was no airlines. Quiere decir que todo esto se tuvo que hacer So we have to a understand that pies this had to be taken. por el desierto. They had to be taken through the Tuvieron desert. que pasar por el desierto para llegar. They had to go past through the hasta desert to Babilonia. arrive into Babylon. No solamente tienen que caminar 700 millas, Not only do they have to walk these 700 miles, sino que cuando llegan al lugar de su destino, but when they arrive at the se destination, encuentran que son esclavos básicamente. they find out that they're basically slaves. Están allí para servir a They're los de there to Babilonia. serve Babylon. ¿Se ha encontrado usted en alguna ocasión así? Have you found yourself in an occasion like that before? ¿Se ha encontrado que posiblemente usted se encuentra en una situación donde no quiere estar? Have you found yourself in a situation that you never wanted to be in? Posiblemente aquí nosotros como hispanos, Possibly here, us as Hispanics. pues obviamente hay muchas personas que han inmigrado hasta los Estados Unidos. There are a lot of people that have immigrated into the United Y States. muchos han tenido han sido bendecidos, And many have been blessed. pero hay algunos que todavía están pensando, But there are still some that, ¿por qué yo hice esto? why did I do this? ¿Qué hago yo aquí? What am I doing Yo here? quisiera estar en mi tierra, I wish I was back in my country. pero usted vino voluntariamente. But you came voluntarily. Usted vino a buscar algo mejor. You came searching for something better. Sin embargo, But nonetheless, todavía posiblemente and maybe still, piensa en su país natal. you think in your native country, Todavía piensa que si yo estuviera en mi casa, you may think if I was in my house, si yo estuviera de donde yo vengo. if I was where I came from, Usted ve ahora el pueblo de Israel se encuentra en Babilonia you realize that Israel is now in Babylon. y están en un lugar diferente. They are now in a different place. El lenguaje es diferente. The language is different. Las comidas son The diferentes. food is different. La situación es The diferente. situation is different. Ellos se encuentran They now find themselves. como que no pertenecen en ese lugar. They feel like they don't belong in that Y place. piensan And they think, y dicen, Dios se ha olvidado de nosotros. and they say, God has forgotten about us. Piensan que ya Dios no quiere tener nada con They ellos think that God no longer wants anything to do with them porque no entendían lo que estaba sucediendo. because they don't understand what was happening. Regresando atrás un momento, Now let's go back a little bit. Dios le había dado oportunidad para arrepentimiento. God had given them an opportunity to repent. Dios le había dicho God had told them y enviado profetas and had sent over prophets una y otra vez one and time again de que se arrepintieran that if they would repent, para que ellos pudieran ser la nación escogida y selecta de Dios. so that they could be the chosen Para nation que, ellos and select by pudieran, God, para que ellos pudieran ser ejemplo a las demás naciones. so that they could be an example to the other nations, Para que las demás naciones, so that all the other nations, viendo la cobertura de Dios, seeing the covering of God, quisieran tener lo que ellos tenían. wanting to have what they have, Pero se olvidaron de Dios. but they forgot about God. Ahora vienen consecuencias Now there's consequences that come por los actos. because of the acts. Muchos de nosotros Many of us, nos encontramos en situaciones we find ourselves in que situations no quisiéramos estar ahí. that we do not wish to be there. Pero la razón por la cual dije al principio But the reason why I said what I said in the beginning, que este es un versículo that this is a verse que es el favorito de muchas personas, that may be a favorite to many, pero hay muchas personas que a veces lo citan but there's many people that may cite it con buenas intenciones, with good intentions, pero equivocadamente. but done incorrectly. ¿Qué le quiero decir con esto? What do I want to say with this? Posiblemente usted está pasando por una situación Possibly you're going through a donde situation usted se encuentra y dice, where you find yourself and you say, no quisiera estar en esta situación. I don't wish to be in this Las situation. cosas tan difíciles. Things are difficult. No le veo I salida. don't see an exit. No veo cómo esto se va a resolver. I don't see how this is going to resolve Pero itself. viene But then someone comes, alguien y le cita comes and cites y le dice, and tells them, así te dice el Señor, thus saith the Lord, yo sé for I know los pensamientos que tengo acerca de ti. the plans that I have towards you. Dice Jehová, Jehovah says, pensamientos de paz thoughts are plans of peace y no de mal, and not of evil, para daros but to give el you fin que esperáis. a blessed hope. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? What was El the fin blessed hope que they were waiting esperaban for? What they were waiting for Era llegar a su propia tierra otra was to vez. go back to their native land. Eso nos da a entender So it gives us the que la understanding persona posiblemente te esté diciendo, that person may be telling you, no te preocupes, don't worry, las cosas van a salir bien. the things are going to go out well. Dios te va a restaurar. God is going to restore you. Dios te va a llevar de donde saliste. God is going to take you back from where you came out of. Pero eso no es lo que dice ahí. But that's not what it says there.
Eso no es lo que dice ahí. That's not what it says there. Sí, Dios tiene planes para ti. Yes, God has plans Dios for te you. quiere bendecir. Yes, God wants to bless Dios you. te quiere transformar. Yes, God wants to Dios transform quiere you. cambiar la situación. God wants to change the Pero es situation. ahí a donde tú estás. But it's there Es where ahí you're a at. donde tú estás. It's there where you're No at. tienes que esperar llegar de nuevo. You don't have to wait to go back. Inclusive, Inclusive, yo diría I would say as well que el 90%, that 90%, y estoy siendo prudente, and I'm being a little prudent, que el 90% de estas personas, that 90% of these people, este versículo no estaba hablando con ellos. this verse was not even talking about them. La lógica The logic me dice a mí tells me que si yo salgo de aquí that if I leave here por un castigo o por lo que fuera as a punishment or whatever thing, y no puedo regresar and I cannot come back por 70 for años, 70 years, obviamente ese mensaje no es para mí. obviously that message is not for him. Porque ya para ese tiempo, 70 años de hoy, Because from at that time, at 70 years after that, yo sé que yo voy a durar mucho, I know I'm going to last a long time, pero no voy a durar 70 años más. but I'm not going to last another 70 Quiere decir que years. este mensaje no era para la mayor parte de ellos. So I know that this message was not for the majority of them. Eran 70 años. It was 70 years. Pero si usted va al capítulo anterior, If you go to the previous chapter, en el capítulo anterior, en el capítulo 28, in chapter 28, se levanta un Ananías. it says Ananias raises up. Se levanta un Ananías, un profeta. This prophet, Y en el mismo templo, and in the same temple, déjame hacer un let paréntesis. me say a parenthesis. Fíjense que se llevaron cautivos You see, they took captives a muchas personas, many people, pero a Jeremías no se lo llevaron. but they didn't take Jeremiah. Jeremías todavía estaba en Judá. Jeremiah was still in Judah, Y allí en Judá, el templo estaba en Judá. and the temple was there in Judah. Hay un profeta, Ananías, There is a prophet, Ananias, en el capítulo 28, in chapter 28, que se levanta that it lifts up, y comienza a profetizar. that he comes up and he starts to prophesy. Y And empieza a decir, he starts to say, le dice a ellos, and he tells them, mira, look, Dios ha castigado a Nabucodonosor God has punished Nebuchadnezzar y and lo ha castigado y todas las riquezas has punished him in all the riches que él se llevó, that he took. se nos las va a devolver. He's going to return them. Y va a traer a los cautivos nuevamente. And he's going to take the captives and bring them back. Y los va a traer And he's going to bring them en 2 años. in 2 years. Wait a minute. Un minuto. ¿Cuánto dijo Jeremías que iban a estar en cautiverio? How long did Jeremiah say that they're going to be in captivity Él for? dijo 70 años. He said 70 years. Pero este But this one empieza a decir en 2 años, starts to say in 2 years, levantando los ánimos lifting up a un the pueblo, enthusiasm of the people, pero tratando de levantar los ánimos, but trying to lift up the está spirit. trayendo una palabra que no es de parte de But he's Dios. bringing a word that is not coming from on the behalf of Como God. le dije anteriormente, Like I said before, en estos tiempos in these times, también se levantan gente there are people that are trayendo rising una up. palabra they're giving a word que es lo que muchos quieren escuchar, that many people want to hear, lo quieren escuchar, They want to hear it, pero no es palabra de Dios. but it's not word of God. Dios ha hecho un plan y un propósito. God has made a plan and a purpose, Y Él ha permitido and He has permitted que nosotros a través de la sangre de Jesucristo that we, on behalf of the blood of Christ, seamos salvos. are saved. Pero eso tiene un plan y un propósito. But that has a plan and a purpose Que nosotros tenemos que aceptar ese plan, that we need to accept that plan, arrepentirnos delante del Señor, repent in the presence of the Lord, servir a Dios serve God, y esperar el sonar de la trompeta. and wait until the sound of the last trumpet. Cualquiera que traiga otro mensaje, Anybody else that brings any por type of más message, lindo que sea, how beautiful it may be, no es palabra de Dios. is not word of God. Por eso yo le estaba diciendo anteriormente That's what I was saying before. que es necesario cuando hablamos del pecado, That it's necessary that when we speak hay about que sin, hablar de las consecuencias del pecado. we need to talk about the consequences of Es sin. bonito hablar del cielo, It's beautiful to talk about heaven, pero también hay que hablar del infierno. but we need to talk about hell too. Porque si todos hablamos del cielo, Because if we talk about heaven, como Dios dije en la predicación anterior hace unos meses atrás, like I said in a preaching that I preached about a couple months ago, la gente piensa people believe or que si think yo solamente digo that if I only say que soy salvo that I'm saved porque repito unas palabras, because I repeat some words, que ya con eso soy salvo. that with that I'm saved. Yo decía en ese mensaje I hace said unos in that meses message atrás a couple months ago
No hay palabras mágicas. There are no magic No hay words. palabras mágicas que nos lleven al cielo. There's no magic words that take Cuando you la to Biblia heaven. dice que si el que se arrepintiese The Bible says that he who y repents creyere en su corazón believes in his heart de que Cristo es el Hijo de that Dios, Jesus is the Son of que God, murió en la cruz del Calvario para redimirte, that he died on the se cross to redeem you arrepiente de su pecado, and repents from pero his sin. ese arrepentirse But then in that repentance, quiere decir it wants to say que sea transformado that he is a la transformed imagen de Dios. into the image of God. Pero siempre van a haber personas But there are always going to be people que quieren traer lo que la gente quiere oír. that will bring words that people want to hear. La gente en el exilio, The people in exile, en Babilonia, in Babylon, cuando escuchan a Ananías when they hear Ananias profetizar prophesying sobre esta situación que en 2 años over this situation that van in a 2 ser years, liberados, they're going to be liberated. claro que lo empiezan a escuchar. Of course they start to listen to him. Pero nuevamente Dios le habla al profeta Jeremías. But once again, God speaks to the prophet Jeremiah. Y si leen ese capítulo, And if you read that chapter, van a encontrar en la parte de abajo you're going to see in the latter half que Jeremías le dice, that Jeremiah tells him, por cuanto no has traído palabra de Dios, because as you have not brought word of God, este año this year morirás. you will die. Gracias a Dios Thanks be to God que nosotros estamos en la era de la gracia. that we are in the age of grace. Porque en aquellos tiempos Because in those times, posiblemente muchos no Possibly estuvieran many. aquí. possibly many, Posiblemente muchos ya no se encontrarían en nuestros medios they would no longer be in the por midst of algunas us cosas que traen y dicen. because of some of the things that they say and bring. Pero siguiendo hacia adelante, But continuing forward, como el pueblo de Judá as the nation of Judah se encontraba en el exilio, found themselves in se exile, encontraban cautivados, they found themselves in el captivation, deseo de ellos era volver a Judá. and they had the desire to return back to Judah. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿para qué? for what? Yo no sé si ustedes se acuerdan, I don't know if you remember, o para los que han leído el libro de or Nehemías, for those that have read the book of Nehemiah, en una ocasión, in another occasion, cuando Nehemías estaba en Babilonia, when Nehemiah was in Babylon, vinieron aquellos a visitar y uno de sus hermanos, and there was some that came to visit one of the brothers, Nehemías le preguntó, Nehemiah asked him, ¿cómo están las cosas allá en Judá? how are things over there in Judah? Y el que vino de Judá le dice, And the one who came from Judah tells him, pues ¿cómo van a estar? well, what do you expect it to be? Los muros están destruidos, The walls are destroyed, las puertas están the quemadas, gates are burned, el templo ha sido the destruido. temple has been ¿Qué es destroyed. lo que le estaba What diciendo? was he telling him? Los muros, que es la protección The walls, which are de the la protection ciudad, of the city, y las puertas, que también son para proteger la and the ciudad, gates, which are also to está protect the todo city. destruido. It's all destroyed. Y para ahí es que tú quieres volver. And over there is where you want to go back to? No solo eso. Not only that, Yo les dije que tenían que leer por lo menos 5 o 6 capítulos para entender este versículo. I said you had to read 4, 5, 6 chapters to understand this one verse. Pero en el capítulo 24, But in chapter number 24, el capítulo 24, en el versículo 5, verse 24, verse 5, it says, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Thus saith the Lord, the Lord of hosts, como estos higos buenos as these good figs, y como estos higos, así miraré a los transportados de Judá. this is the way I will see those that were transported out of Judah. Okay, I gotta help you. Le tengo que ayudar otra vez. I got to help you. Anteriormente a esto, Before this, se le dio una visión he was giving him a vision al profeta to the prophet donde él había visto 2 canastas. where he saw 2 baskets. En esas 2 canastas llenas de higos, And in those 2 baskets, they were filled with figs. había una canasta There was one basket que tenía higos buenos, that had good figs, muy dulces, very sweet, buenos para comer. good to eat. Pero había otra canasta But there was another que basket tenía higos malos, that had bad figs, que sabían horribles, that tasted terrible, que de tan malos that's so bad, no se podían they comer. could not be eaten. Ok, aquí ahora This is, Dios está haciendo la comparación. God is giving the Él le comparison. está diciendo a ellos, He's telling them, esa canasta que viste con los higos buenos those baskets with the good figs son aquellos are those que yo transporté. that I Wait, transported. wait. Que yo transporté. That I transported. It's okay, they're missing it. Usted no está entendiendo lo You're que not está diciendo. understanding what I'm saying. Dios está diciendo God is saying que Él transportó that He a la transported nación de Judá of the nation of al Judah cautiverio babilónico. into the captivity of Babylon. Usted
Usted ve muchas veces See, many times, y ellos mismos and themselves too, pensaban thought que por estar en esa situación because they were in that era que situation, Dios los estaba castigando. it's because God was punishing Pero them. era todo lo contrario. But it was all the contrary. Dios los sacó de allí God took them out of there para protegerlos. to protect them. Él los sacó de allí He took them out of there antes de que viniera juicio. before judgment came, Antes de que la ciudad fuera destruida. before the city was Antes ruined, de que hubiera muerte. Before there was Antes death. de que sucedieran tantas cosas que ellos no tuvieron que vivir. before so many things that they didn't have to go through. Ellos fueron allá They went over there porque ellos fueron librados de lo que había sucedido. because they were free from what Pero had tú te happened. preguntas, But you may ask yourself, ¿cuándo volveré when will I go al back lugar donde yo estaba? to the place that I was Porque at? no te daste cuenta Because you have not que taken Dios te notice sacó de ese lugar. that God took you out of that Porque Dios place. tiene planes Because contigo. God has plans for Porque you. Dios quiere hacer algo God mejor. wants to do something better. Dios quiere cambiar la He doesn't situación. want to change the Dios situation. quiere hacer algo diferente. He wants to do something Pero different. ese lugar donde estaba But in that place where you were at, viene juicio. a judgment is coming. Él hace la comparación y dice, That's the comparison it says. esa canasta de higos buenos That basket of the good figs son los que yo transporté. are the ones that I transport. Esa otra canasta de That- higos que that no other se basket podían ni comer That you couldn't even eat those. son los que se quedaron atrás. Those are the ones who stayed behind. Ahora pregunto nuevamente, Now I ask you again, ¿quieres volver a donde estaba? do you want to go back to where ¿Quieres you were estar at? en la misma situación? Do you want to be in the same ¿O situation? quieres estar en el plan de Or Dios? do you want to be in the plan of God? Hay veces que no vemos a Dios There's times that we don't see God porque no buscamos a Dios. because we don't look for God. Pero Dios está ahí. But God is there. Yo sé que Dios está ahí. I know that God is Yo there. sé que Dios está I aquí. know that God is there. Durante este mismo periodo de tiempo, During this same period of time, ustedes se acuerdan de aquellos 3 jóvenes hebreos you remember the 3 Hebrew boys? cuando se levantó esa imagen When that image was lifted up, raised up, que el rey quería que ellos a la mala adoraran, that the king wanted them to love and to pero worship. ellos sabían de dónde ellos habían venido. But they knew where they had came from. Ellos tenían una convicción They had a conviction. y ellos dijeron, And they said, al único que nosotros the adoraremos, only one that we will worship Jehová de los is ejércitos. the Lord of hosts. Y no importa lo que pase, And it does not matter what no happens. adoraremos a la imagen. We will not worship that image. ¿Por qué pudieron decir eso? Why could they say that? Porque en medio de la misma situación Because in the midst of the same donde situation, estaban todos los demás que estaban exiliados, where all of them were together, en esa exiled, misma situación, in that same situation, ellos reconocían que Dios estaba con ellos. they recognized that God was with them. Tú ves, no es tu situación lo que importa, It's not the situation es that may important. reconocer quién es Dios, It's to recognize who is God. reconocer que Dios es un Dios soberano, And recognize that God is a sovereign que Él God. está en control de toda situación. That He's in control of everything. Esos jóvenes hebreos, Those young Hebrew boys, ellos dijeron, they said, no adoraremos a la imagen. we will not worship that image. Y los amenazaron. And they threatened Les them. dijeron, mira, pero es que si no adoras te vamos a echar en el horno de They fuego. said, if you don't worship the image, we're going to throw you into the fiery furnace. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Nos tratan de intimidar How many times do they try to intimidate para us, cambiar tu forma de pensar. to change the way we think? Pero déjame decirte, But let me tell you, como dije al principio, how I said in the beginning, podemos hablar de arrepentimiento, we can talk about repentance, pero también hay que hablar de santidad. but we need to talk about holiness. La diferencia entre arrepentimiento y The santidad, difference between repentance and tú holiness. te puedes arrepentir de algo, You can repent from something, pero estás confesando que verdaderamente te arrepentiste but to confess that you completely did repent from it cuando te santifica. is when you sanctify Cuando yourself. te santifica quiere decir When you sanctify yourself, it means que dejas de hacer algunas cosas you stop to do some por things agradar a Dios. to please God. Que tu objetivo primordial That your primary objective es agradar a Dios. is to please the Lord. Estos jóvenes These youth viviendo en el mismo lugar living in the same no se place, quejaron. they did not complain. Ellos comenzaron a decir, They started to say, no importa lo que pase, it doesn't matter what's going to happen. nosotros no adoraremos la imagen. We will not worship the image. Bueno, pues ¿qué hacemos? Well, what do? Vamos a calentar el horno 7 veces más. Let's make the fiery furnace 7 times Vamos a hotter. ver si ahora sí que se va a poner la cosa buena. Now the thing is going to get even better. Pero ¿qué sucede? But what happens? Ellos, ¿qué dijeron ellos? What did they say? Ellos dijeron, They said, al Dios que nosotros le servimos, the God that we serve,
El Dios que nos sacó y nos trajo a este The lugar, God that took us out and brought us into this place. donde para ustedes nosotros estamos como esclavos, That for you we're like slaves. Él está con nosotros. He is with us. Y no solo eso, And not only that, si Él quiere, if He wants, Él nos puede librar. He can deliver us. Pero aunque no nos libre, But even if He doesn't, no adoraremos we la will imagen. not bow down and worship the image. ¿Qué sucedió? What happened? Los echaron en el horno They de threw him fuego. into the fire furnace. ¿Pero qué sucedió en el horno de But what fuego? happened in the fiery furnace? Ellos dijeron, They said, el rey cuando fue a ver, the king, when he went to go look, empezó a ver a los tres he jóvenes. started to see the Y three Hebrew decían, boys. pero ahí hay otro. He said, but there's another one. Hay una cuarta persona. I see a fourth Y person. ese se parece And he seemed como like he el looks Dios like de los dioses. the son of the ¿Pero gods. por qué? Why? Porque en medio de la dificultad, Because in the midst of the en difficulty, medio de la prueba, in the midst of the Dios es trial, un Dios soberano. God is a sovereign Dios te God. puede sacar. He can take you Dios out te of it. puede librar. He can deliver you. Pero aunque no te But libre, even if He doesn't do Dios it, está ahí contigo. God is still Dios there with está you. ahí contigo. God is still Él se there va a with you. presentar. He Él will se present to you. manifestará. Él He hará will lo que free sea you. necesario. He will do what is necessary. Forget about the notes. Go ahead. En este tiempo que están pasando, In this time that we're passing, este pueblo de Israel this nation of Israel, están viviendo en el exilio. they're living in the exile. Están pensando en lo que quisieran, a dónde quisieran volver. They're thinking about where they want to go back to. Pero ahora, But now, cuando el profeta aquel se levantó y trajo una profecía when the errónea, prophet who came up and gave an erroneous or wrong prophecy, que murió al fin y al cabo, that he died at the end of it, por haber hablado en el nombre de Dios cuando Dios no había dicho, for speaking on the name with the name of God, but not with the name of God, porque Dios tenía un plan. because God had a plan. El plan era The plan was de salvarlos a ellos y cuidarlos. to save them and to protect them. Pero Dios le había dicho a ellos a través del profeta, But God had told them, but on miren, behalf ahí through the donde prophet, ustedes están, there where you guys are at, empiecen a sembrar, start to plant a sembrar and to sow, para que puedan comer de lo que siembran. so that you may eat of what you have sowed. Dejen que sus hijos se casen. Let your children get Dejen que married. sus hijas se casen. Let your sons and your daughters get married. Hagan casas para Or ustedes. build houses for yourself. En otras palabras, In other words, establezcanse. establish yourself. Sigan creciendo. Continue to grow. No menguen, Do not go lower, sino que sigan creciendo. but continue to grow. Porque el plan de Dios Because the plan of y el God propósito de and Dios the purpose of God posiblemente no era para ellos, ese pueblo inmediato. possibly may have not been in that exact moment. Esa bendición era para otro. That blessing was for another. Pero ellos eran los que podían proveer But they were the ones who could para que provide en el futuro so that in the future, los que regresaran those who came back fuera la simiente de ellos. would be the seed of their seed. Estoy por concluir ya porque el tiempo va avanzando. I'm about to conclude because I know time is. Pero lo que le quiero decir en esta mañana, But what I want to say this morning, que cuando oremos y cuando escuchemos este versículo, when we pray and we listen to this verse, no pensemos let us not think que si estoy en una situación that if I'm in a es porque situation, Dios se ha olvidado de mí. it's because God has forgotten about me. Ante el contrario, In contrary, posiblemente Dios te sacó de esa situación possibly God took you out of that porque Dios tiene un situation propósito especial para tu because He has vida. a special purpose for your life. Posiblemente el lugar donde te encuentras Possibly the place that you're found in now, o te encontrabas hace un tiempito atrás or maybe you were there just not too long ago, no era de beneficio para tu vida espiritual. was maybe not a benefit to your Y spiritual life. Dios tenía que hacer un cambio radical. God had to do a radical change. Y a lo mejor no lo entendemos en el momento, And maybe we may not understand it in the moment, pero cuando nosotros comenzamos a decir, but when we start to say, Señor, yo sé que tú eres un Dios soberano. Lord, I know that you are a Yo sovereign sé que God. tú estás conmigo I know that you're with en me medio de esta in the situación. midst of the Yo situation. sé que el milagro que yo espero I know the miracle that I'm waiting for va a suceder. is going to happen Porque no es la situación en que yo me encuentre, because it's not the situation that I'm sino es found en el in, Dios que yo he creído. but it's in the God that I believed in. Para el pueblo de Israel, For the nation of Israel, una nación que había conocido a Dios, a nation who had recognized and known que God, a consecuencia de haberse rebelado en contra de Dios, and the consequence of rebelling against God, tiene que salir al cautiverio. have to go out into captivity. En el cautiverio, And in captivity, Dios todavía le da oportunidad. God still gives them an Todavía Dios opportunity. le habla. God still talks to them. Posiblemente tú te sientes y dices, Possibly you may feel and you say, oh, es que yo he pecado. I've sinned. Ya Dios no me ama. God doesn't love me Dios anymore. no me va a perdonar. God's not going to forgive me. Pero déjame decirte en But let esta me tell you mañana something this morning.
No importa de dónde tú hayas salido. It does not matter where you have come from. Lo que importa es hacia dónde vamos. What matters is where we're going. Lo que importa es a dónde vamos. What matters is where we're Lo que going. importa es el plan de Dios para What tu matters is vida. the plan that God has for your life. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. God has a specific plan for each and every one of Dios us. quiere restaurarnos. God wants to restore us. Dios quiere levantarnos. He wants to lift us up. Y ahora sí yo digo, And now I say, porque yo sé los planes que tengo for para I ti. know the plans I have for you. Planes de bien Plans for y no de good mal. and not of evil. Dios te quiere bendecir. God wants to Dios bless te you. quiere bendecir ahí donde te encuentras. wants to bless you Dios right where quiere you're at. presentarse a su lado ahí wants donde to te present himself encuentras. right there at Dios where you're quiere at. ser el rey de tu vida. God wants to be the king of your Porque life Dios es un Dios soberano. because he is a sovereign Y en God. su soberanía, And in his sovereignty, Dios puede cambiar tu situación. God can change your situation. Dios les continúe bendiciendo. God continue to bless you. Amén. Nos ponemos de pies, iglesia. Amen. Let us stand, church. Queremos que nuestros ministros de altar, por favor, tomen su lugar. We'd like our ministers to please take your spot. Queremos abrir este altar. We would like to open up this altar. Quiero felicitar al reverendo pastor Edwin por esa tremenda palabra. I want to congratulate our Reverend Pastor Edwin for an amazing word. Vamos a darle un aplauso fuerte por esa palabra. Let's clap for that word. Queremos abrirle este altar. Si siente que Dios te ha hablado en esta mañana, We want to open up this altar, and if you feel that God has spoken to you, esta es tu oportunidad. this is your opportunity. Queremos orar por ti. We would love to pray for you. A veces, como decía el predicador, And sometimes, like the preacher was saying, sentimos que estamos en un lugar incorrecto, we feel that we're like in the incorrect spot, donde no hay salida. where there's no way out. Pero él decía, But he was es saying que Dios te ha puesto en ese lugar. is that God put you in that place. Dios te sacó de un lugar God took you out from one y place te puso en otro lugar. and put you in another place. Y Él siempre está contigo. And he's always with you. Dios nunca te ha dejado. God has never let Y you. Dios te quiere usar And God wants to use you ahí mismo donde te encuentras. right where you are. Porque a veces decimos, Because sometimes we es say, imposible que Dios me use ahora. it's impossible for God to Mira use me todo now. lo que ha sucedido. Look at everything that has happened. Mira mi situación. Look at my situation. Mira mi familia. Look at my family. Pero el predicador decía, But the preacher was saying, es ahí donde Dios dice, it's where, right there where God te says, quiero usar. I want to use you. Ahí es que te quiero usar. That's where I want to use you. Dios está contigo. God is with you. En medio de la dificultad, In the midst of the difficulties, Dios está contigo. God is with you. Dios nunca te ha dejado. God has never let you. Dios nunca te ha abandonado. He's never abandoned you. Dios siempre ha estado contigo. God has always been with you. El altar está abierto. The altar is open. El altar está abierto. The altar is open. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Mientras continuamos con este himno, el altar está abierto. As we continue with this song, the altar continues open. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Aquellos que nos están viendo For those that are en las watching redes sociales, in social media, también queremos orar por ti. we also want to pray for you. Si Dios te ha hablado, If God has spoken to por you, favor, ponlo en los comentarios. please write it in the comments. También queremos orar por ti. We also want to pray for you. Todavía hay oportunidad. There's still opportunity. El altar está abierto. The altar continues open. Aleluya. No te vayas sin la oración. Don't leave without the prayer. No te vayas sin la oración. Don't leave without prayer. Santo tú eres Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.